dogbe mi togun ma utan mi kudo le ewe ni. Egbe na blo kwedopo mi ando l'an 2020 kwedi wa yo. Mi do ko supo to gbigbo yin na kan leji. Bo etimen de lenu mi. Bo mi do mi na leko wa ho de leji do ho po we ninu tambo mi do ha. Mi na jo papa do be de suna 2 de gesin mi. Alléluia papa. Alléluia. Envie. Beaucoup de ma aussi en so. Père de nous Jésus. Do mi wa filo ma di onu eno joa. Alors mi do mi de gesin me do mi pon le. Ouais, mi dogbe nu mawo. Mawa jalono plaga damaso rondo. Abraham si mawo, Isaac si mawo. Mawo Jacob ton. Mawo papa ochofatan. Lonu mi ma do mo ahun npo mi o. Mi dogbe nu mawo ene on de ejloe. Beri agun lo jete. Nu kun le gani tin nu ani don fufu ele. Igo ni nkan ton. Alléluia. Eno yoro mi do ça aussi jijo Isaac lo agun tokan agba olontan ji bo mi lo pe donu ma o ezan zo lo mi ero kigo ni tin ran ikoton lo ji aga. Alléluia. Ngbo emi mo mi le di elin o lo pe lo podi bo mi pe mi le lo fi lónìí wíwá ẹ̀ máa wò dé ọ ìdàgbà bòkúrò bókúrò pàchá mi lọ́mọ mi sì náà tìmẹ̀ à ń kó lọ́dọ̀ mọ̀ nú ẹ̀dọ̀ tí àdọ̀ jẹ́ ní tìmẹ̀ jẹun kún mọ̀ dónáwó bọ̀ àná wà nọ̀ mí gan máa dílé ẹgbẹ́ ẹjọ́ ìbàdàn mi náà nọ̀ pọ́ká mi ẹ̀nà chẹ́nu èmi kú tó àzọ tó gbé ní tógun máa wò tán bí. Mene kan bẹ́ẹ̀ bí nẹ́bẹ̀ mi kúrò lisa hẹ́ gbígbọ́ yín kan lẹ́gbọ̀n. Bẹ́ẹ̀ dídónú máa ò ní kó kán bí ẹni ọdún kúrò gbẹ́tọ́ dènà lisa hẹ́ gbígbọ́ máa wé à lo gbigbo mawe o mi de gbigbo mawe po o ena henu mi ton le gble gbigbo mawe o nu devu ebo do ron taun ru yeme bo nu gbigbo mawe bi o mede me ni gbigbo o victor lo medeji mi na mo do gbeto eni le o ko si hu ero o no sienta no di khesi nu debua yetun to a yetun no a yetun meko a yetun me debua vie lo zanji yiwe ganji lo ma lo kwede abe ka ko ne azebe no izanji o akpon vie ne o eja ko do me ko gbe o kesina dia do tasisin lo yeme lo gbigbo mawe nbo gbeton li zahe a gbigbo mawe o desu tundo ni ko lo po ge tin be mi se nko ni mi no gbiwe bi ewe yin ko Jesu Christ ton donc Jesu Christ Nazareth ton lo zalira o vile we lo fie in gbeto we a Mina kan bẹ́ẹ̀ bí ndo ete utu ẹ̀sùn bọ̀ yeduna li zahe gbígbọ́ mawe. D'accord. No tu amina li zaka gbigbo mawe yo ero apa kwe gegeji oyo no mi ga ma jobu ton mi na mo do gwenu e ma u yuro viton le yo a o vide so wa mi dia o vi po we ne mo de wa fini o ma o manye ya ma do fiti a o vi ago si mo bi o fi ma o gbewe da ya e o muna nye sin vile me ma o ma no blo mo ne ma we dagbe ton nous là ikun ben lo ji obi o ma o ton e bo so 24 do mo a Dieu la terre tout ce qu'elle renferme le monde et tout ce qui y habite a o vi lo mo il a zode wa bolo kande khoe do tokunde bo do royauté de bo do piple de bo lo mo lo kan khoe di de ma o lo mo kan khoe mo lo nu bi me o mi na no mo do original no de bo fo no de portable la lo to evre di o akon di o pe ton si original mais de boton lo mo kan la lo to me ba fait 2000 ton si me na info a o vi ne bon nous ama lo wonsen lo belo me a a o vi na lo ena lo gbeto fu e na ko gbeto si pardon e wa so nu gbeto lo gbeme bo ma o tun lo legba e do we di o do nu da ko devo yin lo bigbo me mo no détruit me lo bo mi ma fon si amro me ha ena détruit gbe mi ton bo mi na ze gbe mi ton bi planu azewe gbigbo le lo mo kari gbigbo abiku ton lo fine mo lo hen gbe nu me gbigbo mami ton lo fine mo lo hen gbe nu me gbigbo dan ton lo fine mo lo hen gbe nu me bo démon le lo fine be no yo e do gbigbo mawele ye de lo vonu mami ye de lo vonu dan ye de lo vonu aze na la waji On comprendra. d'accord Gbígbọ́ mawele vo lo vonu démon lo mi de a. bon ndo démon le lo fine Démon le lo fine. voilà bo démon le we no yo do gbigbo mawele Ya. bo démon le yo demi no do angel le
When Sagunle blow azowato, me we mauton le, angel le, bon, e na hache, mi de agun we vile, bon, mi de do jrojenio, uno do ho angel le, bangel le no jeti agun lo me, bon, papa ocho fano kumla ye werenu, modo konton chile mawa, angel le me we le, moe, bon ya azowato mauton, kabi, dion me we le ne, dion, le balo mondo wen sagunton le, bon, il délève no yoro démon le. Bon, mino yoro big bomb mawile. Big bomb mawile. Yoro zunko le me. Yoro vese le me. Donc ils sont si ewe zumbo beto elo kweton gbe yo dona me. Bon koton sa na me. Benano za ko sa gandi na no kala koton sa gandi bo sinki klan dona ga ise no gbere ya o benit na ga ise no a. Do big bomb mawile fie kuji o we no vivini benano. Ye mawile supo. Ye yina kale supo légion ledi démon lene légion ledi grade de voyine e dele yo ye de lo po légion lo po ge lo beto lo po si gbezame e rena yi 1000 esprits démon bona ze beto eni odo te bona la zo vo kere wa lo gbezan ton we légion ledi a wan pa gbigbo ma we ton lewe no yo e dedo mi na no mo lo délivrance le ko lo fi yo gbigbo de le lo kodo e mo no gbigbo gege be no do mi me gege we mi me le lewe lewe mi de mi no blo azole wa mi de gbezan ton me gbigbo le ne légion le ne mi dona mo dona do gbigbo dan ton de gbigbo to me ton le de dan to me ton de dan ku me ton de a o vile de konu mami le de konu mami asude mami aside bo gbeto na lo muzen nyonde le ti emla yan eno mo de no ado o ya mi lo sabe e do problème ne e da do problème tegbe do ze eji po asuton pono do lo mo pe ga ede lo mo asupa si po yin we ni o zan ni lo po jije emla yin bo gbigbo ma we wa do ko rede e lo fini o e ko da fo gbe lo gbigbo me be po do asuton po ko bi o kan me bo vivi de so bi o gbe do ere o me nyonu we no mla yin bo gbigbo ma we no ado ko ke be no mo do e ni o e do na do no asuton do le mla yin o gbigbo de no ado ko ka mi amanu e ti ji e da fo gbe lo gbigbo me be na ba su na gbe bo gbe do to na futu bi bo gbe to na dan bi mo lo po esprit le de me bulu vi mi to le détruire de lo zun ko le me o de voler ne bo zun ko mi no ple do ko gbele o mi gba ko nu gbigbo ma we le be na no ti fine gbigbo ma we lo alibabo na ko bo mo zun ko no mo ro le mi mo ko mi ton da gbelo po mo wora ti zun ko le me des fois o mi na no fon zanzan mo na no mo ro le ke zun ko mi lo mo mi kondo paso mi to le me zun ko mi to le me lo ko mi ton ko zanzan ti o mi no mo be no kuzu bi ngbe e do na no pacha mi gbigbo ma we le no adu ajogidi de mewe iro du pe de mewe ya bo me wa kuzu de mi se zun ko kasim do ron to bo mi kon zun ko de me ba gba bi ko bo ran bi yo me wa kuzu chuku wa kuzu wa mi vedwa chuku lo mo ja kuzu gbe yo nde be bi o chuku o me un gbigbo ma we le no akanya zun ko le lopolopo mo na pon do le bo etewe mi na chian lo zun ko do ye ko de me bo zame e no mo oro za ku oro no wa ni de e na kon zun ko le bi ngbe mo na je nu chian ji e na chian fe mi ton le e na chian da mi ton le nu john we mi ma so no wuli bo na egbe abo mi pa fe mi no be izun ko nu me mi vunda bo nu do da chia ya mi o ebe e no be izun ko nu me esprit le nam gugu e mi de me ku lo remi ton le te e no blo e no ife po da po lo me ko le gbe nu da yo nu mi ka pa fe o e te mi no blo mi ma be do nu me bo mi ha mi no kun do mo di mo we de da yo ne do nu vivere nja yero mi apa fe to da yo no inu me be no du mo no mi we lo da yi ko ne mama c'est ça mama na kun do bo di mi para da yi kabi asimi ton le blada lo be jo eno bebi do pa mo blo te mo no dozo e inu be no so ta iruna ama gbe wa ti a lo pade gbe bo mede bu swallow bo wlinu ediwe ya bo beda fin bo be izun kon me demo le no tian bi zame mi ma to ami tun be si egbe ye na tian bi zame kushu eyan nu le no lo gido e be ran wa gbe egbe diyan nu gbigbele bi we bo yin lo kodo de jiwe tegbe bo to le ni se kushu e ado lo wo demo ai mo kushu to ere abo ze lo sun ko to me do na kan abi mo no pon we na tian le wo ze kushu ere yo kushu ye mi no do di be no do et jetable kushu jetable be mi ton jeter we mi ni nyonu e jela do kushu ere yo me
le ben mon couche est né en beau rien a détruit vite à jamais et soit dit bébé à do roué bon bibo mawe roué canon a o ville kan jowe non démoler kan jowe non a o vie lo on a avec des kan jowe non mais lo ale nu nyala camion kan jo nu ere a ze jande bublo kan jo ba ere kan jo ne mi wa lo livrer nu a ze were Fata. bon mi ba vipo mi ba supo mi lo fuflu e no mi ton e 10 millions ye kaza no mi ton sino les an kushu e no za mo dogo numbo godonu ye ton ye no ya Eronya. mo do parfum me mo do poudre me mo so ya lo bonu do ye ton si ma we me mo class yon ye no mla ni mo so dai ye le mo glegbe nu ye ton ye no les an ama gbe di on mi dere mi kuna dogo go e ka do bo jimi bo yo vola ren e ren de fo wa mi no to tami nous les biwe cadeau conséquences et mon couche tout le pot anaba viko kaka beaucoup donc bibo mawe de voner bazone bon esprit de voler de port esprit séduction ton les mais la bible même minamo Diane encore de voner bibo mawe si encore et ben mi lo Diane mi lo na vimi ton les mi bo rabo mi la vimi ton les Diane notification de te Diane no esprit ouais et ouais no sendai OK bon vodune ouais ba e be dio mi ji via mi ro Diane vodun ka be no litaina be no sen Diane le vodun de bole de be no do astate be ni ode bo be e be dio yo ahun si ere onu bo gbe to le bi lo tali ai ni we bo si se we ganji bo bible do ye lo polo mini chomi de ma o sen to le lo mo lo ye de sojo nu vodun le we bigbo mawe le we esprit le di po bo posséder vilain ranya Bonne ma o sento ka no zere jonu gbigbo yin la kan mo. De ma o sento no zere jonu gbigbo mawe mo elie. Etewe gbigbo mawe yin wana. Nde gbigbo mawe yin wana nkono konton we ya rizi. Beto e lo tebo no bo rizi. Bo ma jolo si an kamera. Bo no wa yemenu. Mo no rizi ganchi. Mo no remme kholo khoma. Bela misa yiwe bo de mi la misa ye. Emi ma o sento bon ma o elo sisi e gwele binu e chobo kalo me kendo ko me yo ni tun do legba viwe mi lo togun ma o ton le me bon tun legba ton tout temps bon legba re na se gwele binu cho legba kana sa me rio e na se gbigbo ton lo ko se do me bo me na e na je gbigbeje jipon e blo lopo bon gbigbo ma we yo e no si kanchicha e adogwe no alo vite si adogo ni ala dogo ba lo zame bon Carrefour di bon e do esprit de lewe bo ye lo telo Carrefour le biji e be dion gbigbo we no le Carrefour le ji yiwe di mo kare mi la wan gba we àwọn tere mi ma si gba lo ma o pe a àwọn te Jesus si nko ma si gba bo Carrefour di we na gba wan ri ize je pe do fine bo de mi la wan gba we yo ye so lo cadre mi o ton me a OK ye so lo cadre mi o ton me a ai go so ene we agundo ai go swene we agundo Carrefour kado ai go swene ai go swene me we agun ni ai go swene o kablo je ron ene gbe oton le angele ni ene gbe odo tele bo mi no do Uriel Gabriel Raphaël Michael bo agun lo poju angele nene lewe na papa o sofa bo lo agun le biji lo ai go swene le me no agun lo gbeji yo na mo lo gbe ma o ton ti yo ezeme de bi agbonne o de nu me ni agbonne o me na mo kan tutun amade de sin ache pipe nene legle bo iso yi do Carrefour di a o ville fran a o vi bi o me ni o me azon lo po ba azo bo la pache lo gbezan to me de voti bo mi lo ikuto bo ni wa so ru don bo la zo wa ikuto e bi mi na gba wan lo kuto ache àwọn te ma ti gbaro agoso ene agun to me a bo ku to je mi na igba wan ri nǹkan tó ku ma do agunji ne ira le kusin bo ku o ra wan gba we a kokoro de tero ku o me mo na kun le we gan kusin yo we ra wan gba we kusin we ra wan gba we kusin ne gbo me ma si kusin wa mi sa bo ako de nu me na kusin ro ra sa e ro ra sa me nu mi mo te do mo we ma le te do mo ma no mo no ma o de su gbeto na che gbigbo ma we le do ku me Bode Israël to le gbon kuve tenti mo dion Pharaon si di le chi awon bo chi ku me o be su ku do ye o kabi bo dion ku de su to Pharaon si viene le o ali do era kon ma vi a
Bon, fite mami le ka bombo supo somo. Ne mami ka wa bombo wagbe. Azote mami ton ne mo mami wagbe. Fite ne mo mami ma fide bo wa kube no mami de. Ne mo mami no tonsi tomele, e no mo be no swede klek beto. Bon, fie mami o de bulo atan wa o je mi ko ngbe bodo mi jai kodea. Mi dena kode se do e. Bon, dia ezele le do mo azona. Bon, mais vous chitez bobi à vous mais vous le croyez à ton niveau. Bon, moi dis-moi vous moi toi non casse non chi couteau. Bon blanc. Mon Dieu, nous blaji. Et ma tête besoin ne. Jésus mal au kumene. Jésus le kumea. Jésus kalofi. Hello. Et amisa deme. Bon, amisa leme Jésus dia. Jésus le beurre bimo il beurre biton. Bon, mais de boue don didi mo Jésus y fata. Était ronron. Donc, ni agumwe vile le couteau ywe, pour le couteau ywe, pique-nique. Ben, le 15 le couteau ywe, bibo mawe non vivili, et la possédé, et la bien, besanto meni. A dogon e di non couteau beru, on est tout les mi jivium, ya mawe na do ya ruvio. Donc, de lo a dogo elo nouveau. Nouveau ere, nde bucho ya. E wa so ma dogo no do na wa ma okwe, be na de ko ni e. De lo nouveau wo ye lo didi won mo le ouverture le mede me yo. E na biome. E wa invite ano mo file wo. But il le pédi, ballon de ou ben non, dia ko do jimo si vous no chesi adogo me yo. E ben ko lo aso wa. Si vous no adogo to me ben ko lo aso wa. Le bro délivrance no vide fi. Bon si no ton si adogo me, e esprit o ko lo yema. Ben no ton si adogo me. Lo bono ijran, mo no kare fuji mo no kuzu di ovi yon. Bon sun le no bibe, sun we be o bisi be e détruit. Sun le de so si no e de so e mo. Kaka be wa ji viene o. Amo kwero la dogume sunero la dogume o bo kwe wa do fi opo amo ron de lo jiton amo hen supo buli dem voilà donc mi pai nous no ren mi bi ale nu nya kan le mi o mi pai nu nu kon ton ko gbon fi bo ndo kusule o mi jodo bo ba van kija kusule we so bo mi lo ale nu e mo kun to ena nu ale khawe nyonu le ne e mo kusu to etrulo anuale bi bo mawe na détruire fait ko da po mi be o mi no tozo Nodi, ero sun konu yime, sun kome yiwe o, mina amodo, bigbo mawele no aka, sun kole do kome, mono chian lopo, femi ton le bawe ere, kushu mi ton le bawe ere, dami ton le bawe ere, ma uo, nou a di nou ana mwen, mowe Jesu de yone, men di nou ana mwen, Hébreu 11 verset 6 sur mon mi, a di nou ana mo mau, a guado ana mo mau, a kode yo mau na tompewe, de tue ba mau de, elo bigbo so tue bawe ya, elo big bozo ena kule gamba we ya de tui de we so na ho si ayi ka tui me ndidi tui ba ma o de mo na kule we gan ma ni gwa lo lo popo mi ton le ena chenu mi o do ma di de wa yo mi wa agba o longtemps bo mi wa suivre prière de mi wa prière mi yi e de lenu mi we mi ve mi do mi ni pon Nous tous, nous crions en disant Dieu, Dieu. Mais dans la vérité, est-ce que nous le connaissons? Si nous connaissons vraiment Dieu, si on demande d'appeler son nom, tu vas prendre vraiment peur et tourner 7 fois par terre avant d'appeler son nom. Mais celui que Dieu aime vraiment, il aime vraiment que cette personne le connaisse. Et il l'amène à le connaître. Plusieurs parmi nous sommes ici aujourd'hui.
Nous avons bien chanté, nous avons dansé. Nous avons bien joué. Mais nous ne savons pas ce que nous faisons. Nous ne savons même pas ce que nous jouons. Nous ne savons même pas celui à qui nous dansons. Et nous ne savons pas non plus celui de qui nous sommes. Ce qui est encore plus triste, c'est nous les chrétiens célestes. Parce que nous sommes vraiment têtus de nous. Et nous n'avons même pas envie de connaître Dieu. Parce que si tu veux connaître Dieu, tu dois connaître ses commandements. Et nous comptons et mi do ro ko mi tan le me do o agun rien à gossin à l'enu anglo et ouais son bo you know Carrefour di bo pourquoi mi ma sinu agun le di bo wa le a ne we agun kana gossin à l'enu ngole gbon mani gba lodun mi bo se mi anga ma we zan zo papa o chofa ma da we agun sisen wiwe lontan no ayiran tegbe na ayiran te igbe o agun odi ngudo tan ira demra ido mo lo si were papa ku ore ti o ka po fifun ason ka po gbigbo lo agun leji we be se bi agun de me o pa agun lo gbe jinu ma wo ason gbo eni oko na inu mra na mi lepon bo mi na modo ekun besoin bo Carrefour we ja agun me o gan Carrefour de je play bula wan pa ni yo e wa ja agun le gan kabi Jésus ya agun le mi o gan negbe ma si ti menu mi oro Jésus na agun le gan ba play je Carrefour ji ete kalo mi wa we la gun lo me Carrefour ete we Carrefour do nu mere bo ni do bere yo ni bere wa gun kun yo fo to me do won bo e blo fi bi yon de pe bo de to gande wu ti mo la so wa ti bo e blo ali gbon to bi me bo fi bi jolo e na le ai gba kan to Carrefour ji ya mi na no Carrefour tentin mi lo de ko ero ma oni remi ni mo kun mi to ni amo nda dagbe ni mo to ni wuye nu mi nipon ye besoin ha ma we se mi ri lo Carrefour de ji ya nu me se le lo Carrefour le ji gbigbo ma we le lo Carrefour le ji vodun le re na i Carrefour ji lo ye de tun we tu e so me don iwe o bu lo karun do Carrefour ji we bo kanjo de me ye lo kan le do Carrefour ji we bo kan le ni o gbigbo ma we no adu do fie hun le gbigbo ma we na wa jen we fie kanjo konde o gbigbo ma we no je fine jen we e we so gbeto na blo dede bo na cho mi de ale nunu gbigbo we ton lo Carrefour ji a agun de ko douage bo gbigbo we ko ba zo be lo de ko bo yo ma lo fine bo yo Jesus Christ lo fine o nu ndidi agun vileton mana bu awuto o mi pon e Jésus bojo mi na igba wọn lo Carrefour ji mi na igba wọn lo file bojo nu ele do nu me mi se ma o ho mi na do o ho ma o ton eyan zo ma o zo mi o l'évangile e we mi na annoncer la bonne nouvelle mo na pon mele ma o e do mi na pon e gbigbo zo a e no pacha mi egbe no ko to ti bo me lo agun lo me bo blo des années bo ya mi na mi de do ta o e we amolo to tu be lo wule na we ewe ana mo lo Carrefour ji be bla bula kwan pa na we me ko la gun me o ndidi tewe do la gun lo me kaka bo ya mi ni kaka wa be ni o me be ye ni o ti on le alo ko li je be la kwan pa ni lo Carrefour ji en réalité me le lo Jésus o ba ran tun we a nous comptons mi ton le we lo ye pon do gbigbo zo lo ji we bo au lieu de na tun Jésus bo do ndi o Jésus me o ye din lo gbigbo zo me oh c'est éphémère gbigbo zo na fo nu mi mo na fo ko ma o ton na lo te ka bo gbe na fo o gbigbo zona vo bo ko ma o ton na lo te kaka doidoi ton egbedian nu kon to mi ton lo pipon mi wedo gbigbo zo wiwa de mi no lo wiwa ene re o mi ni te pon lo yi Jésus o se bo de nwa fi no mo mi no do aso wa quick iton bo mi no do gbigbo ma we le yan we eni so awon gbigbo we era cheru e ko to je yen si yan gbigbo ma we a
ouais vous totez kasi wa mauzo ni mau desu mayazo tombo bloa on tunde we na logique we na to jiwe podo on tunde po we peut-être bon mau na mo mona zewe mona za do we tume lo polo di de do nu Jérémie bon to ye ni do otu on ko tun e donc mau we la zo ton e beto de si yan bigbo mawe yi me di gbe a bigbo mawe de su beto wende Paul azo wa e boy ja Paul vlegbe yo bigbo mawe lo ko echi abodo nu yero mi tun Jesu ko tun Paul mi dele o me mi demi afila gene ton e koye gble don me de si yan bigbo mawe kon ma o ton me voa ma we la zo ton wa we eni yin bigbo zo wa eni yo eno yoro we ziza Jesu ton ron Jésus Christ Nazareth be jule be mo Abraham vide lo kame lo kwe tombe a ero Abraham vide kuna no kame o so me ba ku to tami to me ni mo Abraham vide lo kame lo kwe tombe yo kan ko na tu kana Abraham vio e si zeni o to bigbozo ligia debua bigbozo ero na gba kwani e ablo me ene siazo ni e ablo me aton siazo ni ye na class ni bena lewu de na gun one be si dio gbede a no aton le ye na san te gbe la gun me eni o si dio gbede a mo we gbigbo we yin one eni o we nda be ivo gbigbo no agun de le mu de na gun one ama ni Jesu tu kanu mede de ano mo mo kan tu no yiwe o nyete tunde no si job wan ka si timenu ejima ro le no chi mo die a nde file nyen si timi aro yen tun a nka bana mo dona gbe dona mo donu ene yo na le ba ma upo ma oni wa juro ton nundo gigo ma o ton ni fomolo teno e ma ni gwa no lo go mi ton le ena chenu mi nu kontonu hode yimi de mi yimi ro gbadantiyan d'accord ma una wa dagbe nu mi amen ma una evo sombo hon eton na no te mi me kaka ibo azo de izomio azo ena wa kporo bo afofuna wa bo alo funa wa epo hode mi na kambio mi amo game de ro yiwe o game ko ro yiwe mi do hode bona krita nu hode mi do egbe a well ndogbenu togun ma o ton le bi ndogbenu agun sisen wiwe lontan vile bi beta gba o lontan tan lo toka si ikungbaji monu chemeo edogbenu benesia ikungba o gbe obi bodo taragbe na imi tan ko e na zero to me gbe tole o we ndo nde timbo ma wo ezazo mi lo dido nu mi lo fi etegbe bon mo me de ono donu nu mele bon ono donu ye do mi ma ton zame o mi chomi de lelo 2021 me ni mi ka nous mi do to ajile mi na mo do si 12 janvier ma o ko do ko mi mo do ko lo na dan bo awona jo tuna do nu betona ku e kun gara ibe ne kere we na jo de o do gbe obi mewe nu na jo de mo na jo nu ku ya ton c'est le début e be we ku ya ton we na jo na awon e me we awon fon to le me e tu da to le me mi na se nu ku ya ton jijolo mo na mo do gbe o so vivonu mais Jésus vile bon marque Jésus to lo ye wule na don Somme 91 ouais domo mais do makle na don donc mbio mi do mi ba Jésus mo lo nugbo me mi ba nugbo mo mele no do ko do agun wewu do mi utu mi ba Jésus mo mi ba nugbo mo Jésus in gbigbo wiwe ton ha Jésus in catholique ton ha Jésus in protestant ton ha Jésus Abraham vile we wana mi dele we Jésus wana me dinu lo Jésus mele we wana e wanu agun ha ama ezi agundele do belo me muna agun lele me wo wala ni don tonga e we so be yuro me lo polo to si sende le me si sende ni mazunde yo nu me bi mi tu lo Jesus si azo wa mi de yo mini bodo mini khorun Paul dole j'ai combattu le bon combat mi me bi ni khorun dagbe nu ete nu gigo Jesus ton bon fibo do gbe betole bi mo do jo mi ma o ton ni no poka mi on les gars ma otona no kwa to gunton fifa we mbio gigo we mbio me tun Jésus lo nugbo mele no jaya no dunya ni atun Jésus ana jaya ana dunya activité to egbelera yon Jésus na bio gbeto mo kungun to je fi ana kunje bona kun société to je fi na kunje e na kun gbeto bio gigo gbeto ma le nu e amen e na se gbeto e ruzu nu e gbeto ma le gbere anu atun yon ne me tun Jésus ana chite lo gigo me mana no poka mi amen merci beaucoup ena tenu mi kudo me pipon do media service di egbe yo mi yi nu konto sa osi nu mi bo e do ho le teme
pɛvi de mi dɔ do egbe o ma o ni hɛn mi bonu mi ni wa ko to kan de vo. Alléluia.